Sir, pa-double check ko lang po, iPhone 16 Plus, Black 256 po. Sold pa yan, sir. Pin niyo po yung dalawa, sir. Tibay naman eh. Yan, sir, check na lang po. Ang laki nga. Kasi nabuksan ko na eh. Yan, sir. Kaya pa? Day pa lang yan. Yan, check lang, sir, kung may mga scratches, dents or damage. Sa gilid, sir, sa may charging port. Screen, sir, pwede nyo rin tanggalin na. Pwede na? Opo. Para ma-check nyo rin, sir. Wala naman, sir, scratches. Double check ko lang din, sir. Double check lang. Yes, ma'am. So, minsan, sir, may mga adhesive to, sir. Ha? May mga adhesive po. Yung akala natin dense, pero pandikit lang po. I-on nyo na po, sir. Setup na yan, sir. Para i-connect natin sa Wi-Fi. Hello! Pero magaan siya. Yes, sir. Yung sir, Magaan po magaan lang talaga yan. si Flash. Magaan siya compare sa cellphone ko. Pro Max ang mga mabibigat, sir. Mabibigat? Mga Pro Max. Yung sa 16 Pro Max, medyo... Oh. Kunin ko na lang sa Wi-Fi. Paano nga ako sa settings? Ma! Oh, sir, bro. Ano naman yung charger lang? Oh, sir, Type-C to Type-C. Tapos wag kayong gagamit ng... Ano po cellphone niyo, sir? Android? Hindi. Type-C din. Ay, Android. Ito Android, pero ilang watts ang kasama niya, sir? 67. Oh, mataas, di ba? Ano lang, sir? 30 watts, pinaka-max. Na? Apo. Ano ko 67? Baka masira yung battery health. May battery health kasi ito eh. So, dyan lang siya pwede. Yun lang, sir, pwede na yan, 20 watts. Kasi iwasan nyo rin ma-overcharge, tsaka ma-drain. 80% to 20% lang po, sir. Si mama. Apple. Okay naman siya eh.